کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ لطف خدائے پاک کی تصویر کھچ گئی، پھرنے لگے جب آنکھ میں احسان مصطفیٰ۔ اسلام کا زمانے بھر میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ۔ رشتہ میرا خدا کی مخلوق سے چھوٹ جائے، پر چھوٹے نہ کبھی ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ سارے آپ کو سبحان اللہ، زورنا اللہ کو سبحان اللہ۔ میرے واجب الاحترام صد احترام دوستوں اور بزرگوں، مولانا صاحب آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام کی عظمت و منقبت بیان کر رہے تھے۔ ایمان وہی قبول ہے جو صحابہ کرام کے مطابق ہو، کہو بے شک۔ لاکھ ہم دعوے کر لیں، لاکھ ہم اپنے کردار سے، باتوں سے، زبان سے ہم یہ دعوے کر لیں کہ جناب ہمارا ایمان سچا، باتیں سچی۔ اللہ پاک نے دو ٹوک قرآن میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تمہارا ایمان تب قبول ہوگا جب صحابہ کے مطابق ہوگا، تمہاری نماز تب قبول ہوگی جب صحابہ کے مطابق ہوگی۔ ہمارے لیے راہ عمل، ہمارے لیے مشعل راہ، ہمارے ایمان کو ماپنے کا پیمانہ وہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ تمہاری نماز قبول نہیں جب تک صحابہ کی طرز پہ نہ ہو، تمہاری تکبیر قبول نہیں جب تک صحابہ کے طرز پہ نہ ہو، تمہاری شادی قبول نہیں جب تک صحابہ کی طرز پہ نہ ہو، کیونکہ تمہیں پڑھایا تمہارے بزرگوں نے ہے، تمہیں بتایا تمہارے بڑوں نے ہے، تمہیں بتائے اور پڑھایا تمہارے بڑوں نے ہے۔ صحابہ کا استاد کوئی عام بندہ نہیں، صحابہ کا استاد امام الانبیاء ہے، صحابہ کی تربیت کرنے والا وہ امام الانبیاء ہے۔ تم شاگرد ہو یہاں کے لوگوں کے، وہ شاگرد ہیں محمد مصطفیٰ کے، وہ تربیت یافتہ ہیں اللہ کے پیغمبر کے۔ اس لیے تمہاری ہر بات اگر صحابہ کے طریقے کے مطابق ہے پھر قبول ہے، اگر صحابہ کو چھوڑ جاؤ گے، نماز پڑھو قبول نہیں، قرآن پڑھو قبول نہیں، تکبیریں کہو قبول نہیں، جنازے پڑھو قبول نہیں، تمہاری باتیں کب قبول ہوں گی؟ جب دیکھو کہ ہر چیز صحابہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے، بولو جلدی بولو، صحابہ کے مطابق ہے تو قبول ہے۔ اور ایک بات بھی یہاں بتاتا چلو، علماء کہتے ہیں سنت صرف وہ نہیں جس پر اللہ کے پیغمبر نے عمل کیا ہو، ہمارے لیے سنت وہ ہے جس پر صحابہ نے عمل کیا ہو۔ جس پر بولو صرف وہ سنت نہیں جس پر اللہ کے پیغمبر نے عمل کیا ہو، ہمارے لیے سنت وہ ہے جس پر صحابہ نے عمل کیا ہو۔ ہمارے لیے سنت کون ہے بولو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کے نبی نے کتنی شادیاں کی؟ جلدی بولو۔ 11 ہے یا نہیں ہے؟ میں اور آپ کتنی کرتے ہیں بولو؟ 4 سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ بڑھ کوئی بھی بڑھے تو کیا ہو جائے گا بولو؟ کافر۔ اور کہے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے، نہیں، اللہ کے نبی نے کیا تو اس کی خصوصیت ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے صحابہ اس پر چلے ہیں یا نہیں چلے، کہو بے شک۔ صحابہ اس پر چلے ہیں یا نہیں چلے، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ صحابہ نے کتنی کی بولو؟ 4 کی۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی ہر بات کو دیکھا کرو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ جناب نماز جنازہ ہو، چاہے وہ عید ہو، یہ دیکھو کہ صحابہ نے عمل کیا ہے یا نہیں۔ اگر صحابہ کا عمل اس عمل کے مطابق نہیں پھر تو جنازہ پڑھ قبول نہیں ہے، نماز پڑھ قبول نہیں ہے، قبول تب ہوگا جب صحابہ کے مطابق۔ ٹھیک ہے، پھر یہ جرم ہے اگر پوچھا جائے بتائیں کہ جنازہ کیسے پڑھا جائے گا، صحابہ کے عمل سے ثابت کرو، یہ جرم ہے بولو؟ ایسے ہونا چاہیے نہیں۔ صحابہ نے کیا کیا ہے؟ نماز کیسے پڑھی ہے، جنازہ کیسے پڑھا ہے، صحابہ نے عید کیسے پڑھی ہے، ہم کو سب کچھ بتایا ہے نہیں بتایا بولو؟ اس لیے صحابہ کو تمغے ملے ہیں کہ انہوں نے بھی وہ کام کیے جو اللہ کے پیغمبر نے کیے ہیں۔ اگر صحابہ کے سامنے کوئی ایسا عمل آ جاتا جو اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں، وہ نماز ہے تو روک دی جاتی،
रसूलुल्लाह की चलेगा। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है मस्जिद में और सैयदना अली और मुर्तजा तशरीफ लाए। आपने देखा कि ईद का दिन है और एक बंदा नमाज पढ़ा। क्या पढ़ा है बोलो? मैं पूछता हूँ, ये नमाज पढ़ना गुनाह है या सवाब है? जल्दी बोलो, सवाब है या नहीं है? सैयदना अली और मुर्तजा हाथ पकड़ा। हजरत अली और मुर्तजा ने फरमाया तेरी नमाज तुझे जहन्नम में ले जाएगी। उन्होंने कहा नमाज जहन्नम में ले जाएगी? नमाज उसमें तो मैं अल्लाह की हमद सना कर रहा हूँ, दुरूद पढ़ रहा हूँ, रुकू और सजदे कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि नमाज जहन्नम में ले जाएगी। हजरत अली और मुर्तजा ने दो टोक फैसला सुना दिया। फरमाया हाँ तेरी नमाज तुझे जहन्नम में ले जाएगी। आज देख के ईद का दिन है और तू ईद की नमाज से पहले इशराक पढ़ रहा है। मैं अल्लाह के पैगंबर के साथ रहा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के साथ रहा, उमर फारूक के साथ रहा, उस्मान गनी के साथ रहा। आज तक ना अल्लाह के पैगंबर ने ये किया, ना हुक्म दिया, ना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये किया, ना करने का हुक्म दिया, ना उमर फारूक ने ये किया, ना करने का हुक्म दिया, ना हजरत उस्मान ने किया, ना करने का हुक्म दिया। इसलिए जब इन्होंने नहीं किया तो नमाज पढ़, तेरी नमाज जहन्नम में ले जाएगी। तू इबादत कर, तेरी इबादत जहन्नम में ले जाएगी। हजरत अली अल मुर्तजा ने दो टोक फैसला सुना दिया कि अगर इबादत मेरे पैगंबर के तरीके के मुताबिक और सहाबा किराम के फतवे के मुताबिक हो तो फिर नमाज कबूल है, अगर नहीं फिर नमाज है तो जहन्नम में। नमाज जनाजा है तो जहन्नम में, अगर रोजा है तो जहन्नम में। जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का तो गले में डाल लो कुर्ता मोहम्मद की गुलामी का। सारे आपको ना सुभान अल्लाह। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तो गले में डाल लो कुर्ता, बोलो गले में डाल लो कुर्ता मोहम्मद की गुलामी का। रब्बे मोहम्मद की कसम, मेरे पैगंबर और सहाबा के तरीके के खिलाफ हर एक को छोड़ा जा सकता है, चाहे वो इस कायनात में जितना बड़ा आदमी है। अगर इसका फतवा मेरे पैगंबर के अगर हदीस और सुन्नत के खिलाफ है, सहाबा के तरीके के खिलाफ है, तो सबको छोड़ा जा सकता है। ना मुस्तफा को छोड़ा जा सकता है, ना सहाबा को छोड़ा जा सकता है। बोलो ये जुर्म की बात है, ये सही है? बोलो सही है, जल्दी बोलो सही है। सहाबा कोई मामूली शख्सियत है? वो शख्सियत है जब जंगल में आ जाएं और जंगल में छावनी बनानी है, इसके अलावा कोई जगह ही कोई नहीं है। तो सहाबा कराम ने मशवरा किया आप क्या करें, छावनी यही बनानी है, चीते भेड़ सांप बिच्छू यहाँ पर जानवर है, क्या करें? एक सहाबी खड़ा हुआ, उसने कहा या अय्युहस्सिबा, और जंगल के दरिंदो नानु असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो सुभान अल्लाह। और वहां के लोगों ने देखा कि इनके अकल को क्या हो गया, ये जंगल के परिंदों से खिताब कर रहे हैं। वो लोग देखकर हैरान हुए, लेकिन उस सहाबी ने कहा नानु असहाबो मोहम्मद, और जंगल के परिंदों हम मोहम्मद के गुलाम आ चुके हैं, निकल जाओ। अगर नहीं निकलोगे फमन वजदना कतलना, जिसको पाएंगे कत्ल कर देंगे। सहाबी का कहना था, कहो सुभान अल्लाह। सहाबी का बोलो कहना था। वहां के लोग भी देख रहे हैं कि इनके कहने से क्या बनता है। तो सहाबी का कहना, सहाबी कहना था, सहाबी ने ललकार के कहा नानु असहाबे मोहम्मद, कहो सुभान अल्लाह। हम अल्लाह के नबी के सहाबी यार हैं, निकल जाओ। वो कहते हैं सहाबी का कहना था हमने देखा चीता और सांप और भेड़ और जनाब वहां के दरिंदे हाथी और जितने भी चीते और सांप बिच्छू, कोई चल सकता है तो चल के जा रहा था। जिनके छोटे बच्चे नहीं चल सकते थे वो मुंह के मुंह में लेके जा रहे थे, गोया के बता रहे थे अगर तुम मोहम्मद के गुलाम हो तो जानवर भी तुम्हारा हया करते हैं। तो सुभान, ये क्यों हया करते हैं? जंगल के दरिंदे सहाबा का हया करते हैं। चीता है हया करता है, सांप है हया करता है, बिच्छू है हया करता है, क्योंकि उन्हें पता है ये मोहम्मद मुस्तफा के नौकर हैं। उन्हें पता है ये मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम हैं। ये काट तो सकते हैं, पैगंबर के खिलाफ ये नहीं कर सकते। ये तरबियत याफ्ता है पैगंबर के। और इंसान तो इंसान, जानवर भी
को पहचान गए। पहचाना ये नहीं पहचाना? बोलो बोलो, पहचाना ये पहचाना? जंगल को खाली किया या नहीं किया? क्यों किया है? कि सहाबा का ये ईमान था, हमने करना वही है जो मुस्तफ़ा ने कहा है। मैं आपसे पूछता हूँ आखिरी बात, सहाबा ने बरादरियां छोड़ी या नहीं छोड़ी? बोलो, बरादरियां छोड़ी लेकिन मुस्तफ़ा को बोलो नहीं छोड़ा, खानदान को छोड़ा लेकिन मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ा। इसलिए कामयाबी ये नहीं कि सारे तुझ पे राजी हो, कामयाबी ये नहीं बरादरी राजी हो, कामयाबी ये नहीं कि तुम्हारे रिश्तेदार राजी हो, कामयाबी ये है या खुदा राजी हो या मोहम्मद मुस्तफ़ा राजी हो। ये कामयाबी है या नहीं? बोलो। इसलिए अज़म करो कि आज के बाद फौत की शादी, जनाजे, नमाजें हम वैसे पढ़ेंगे जो अल्लाह के नबी और सहाबा ने सिखाए हैं। वादा करते हो इंशाअल्लाह? अगर ये इंशाअल्लाह हो गया तो इंशाअल्लाह हम सहाबा के सच्चे गुलाम हैं, वरना सिर्फ नाम ही रहते रहे और काम ही बनाते रहे, ऐसे नहीं। देखो कि हमारा हर अमल उनके साथ मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है तो कामयाब। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, लोगों बाद में देख लेना कि अगर उस पर मेरे सहाबा का अमल है तो फिर सोचने की बात नहीं, उस पर डट जाओ, उस पर अमल करना तुम्हारा काम है। बेहिसाब जन्नत में पहुंचाना रब रहमान का।